Ibaba na naman, ibaba ma. Ay, dili, ayun, tasara. Sulat mo, may sulat. May sulat. Wow! Salamat sa... Picture sa si mama ning ano, birthday. Ipicturan ako ni Manay Ash. Oh, gipicture. Salamat sa pagbayad sa kurente. Kasaon ako ni kanigisulat ni... Ay, batay, batay. John. Alisa mo dira. Ma! Alisa mo dira. Ma! Happy birthday! First time na nawala ko sa imo. Birthday. Karon, sen o sa pagpuyo ni namo ni Chantal ma. Salamat sa tanan kaayo nimo namo bisang paman sa akong kasipag naa hapon ang kaanda mutabang sa kuha. Wala na po ikalimtan imong mga natabang sa kuha. Busa paabot ang panahon na makasukli ko sa imong kaayo sa kuha. Dili lang sa kuha, labi na sa akong pamilya o mga anak. Pasalamat ko sa Ginoo kay ikaw ang akong ikaduha nga mama, wala jud nimo gipakita sa kuha na lahi tao kung gituring jud ko nimo na tinuod na anak. Salamat sa tanan. Wish na ko sa hatagan pa ko og daghan katubigan o grasya. Gikan sa Ginoo, padayon lang sa pag-alagad kaniya kay maabot na unya ang panahon na makarelax na ka o dili na ka maghago o manghita o pagkwarta sa palengke aron lang na ay pagbayad sa mga bayronon antos lang sa karon. Dili lang ko musaad pero nani nga plano para sa atong kayuhan o kana kung kamubuton sa Ginoo og amping kamo ni Papa para imsog kanunay ang panglawas og maok rani ma. Once again, happy birthday og I love you ma. Dili man ko makasulti karon sa imo kay nag-duty ko. Ako na lang gipaagi sa pagsulat sa akong pinakagwapa na asawa ng Miss Universe ng buhay ko. Malipay ka nini. Mao pala akong makaya og hatag ma. God bless us all. Gikan kay Junjun. Salamat Jun sa imo ang kaninggi sulat nimo sa kuha. Natouch jud ko. Ipagi ka Chantal sa sulat. Pero gitagad jud ko nimo og kwarta. Salamat kay Jun. Kay mong gihatag nimo kwarta sa kuha. Wa jud ka usab day sa kuha Jun. Ginahapunta na ko ikaw, kanunay ka, maayo, panglawas doon, og amping pud kanunay nila. Kay di lalim ang imong pagtrabaho, kay kargadon, kargad sa mga baboy. Ampo dyan kanunay John, og mag-alagad ka sa Ginoo. Salamat John. We love you. First time yun ako na touch di ba? Yan pa na yun. 58. Ano po, 2,000 na today. Pambayad na sa utang ni mama.